নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সংসদে কোনো মতেই টিকতে পারছে না এনডিএ, সংসদে কোনো মতেই টিকতে পারছেন না স্পিকার ওম বিড়লা। সেই সমস্ত খবর তো আপনাদেরকে দেখিয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আরো গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে সংসদ একদম সরাসরি গতকাল বেলা 12টার সময় বন্ধ করে দিতে হলো। বেলা 12টার থেকে কিছুক্ষণ সংসদ চললো, প্রথমে 11টা থেকে 12টার সময় একদম আবারও আসলেন স্পিকারের চেয়ারে আরেকজন জগদম্বিকা পাল, এবং তিনি এসে কিছুক্ষণ সংসদ চালানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো মতেই রাহুল গান্ধীকে তিনি বলতে দিলেন না। রাহুল গান্ধী দেশের বিরোধী দলনেতা, তার নাম নিয়ে যখন কেউ কিছু বলছেন, কিরেন রিজিজু তিনি পার্লামেন্ট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী, তিনি রাহুল গান্ধীর নাম নিয়ে তাকে কিছু একটা উদ্দেশ্য করে কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই কথাটার উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী যে উত্তরটা দেবেন সেই সুযোগটা তাকে আর জগদম্বিকা পাল দিলেন না, এবং সেখানেই রাহুল গান্ধী উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাকে বলতে দেওয়া হলো না। হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে কিরেন রিজিজু হিন্দিতে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলোকে আবার হিন্দিতে বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন জগদম্বিকা পাল, এবং তিনি হঠাৎ করে রাহুল গান্ধীকে বসিয়ে দিলেন, রাহুল গান্ধীকে বলতে দিলেন না। राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए, और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन लें, मैं दे रहा हूँ समय। मेरी बात सुन लें, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लें राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है, और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही, और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह है कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है, तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज। आप क्लियर कर दें। आप क्लियर कर दें। नहीं, क्लियर कर दें। आप क्लियर करें। आप वर्षा क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आपको भेजें। আপনারা দেখলেন সেই সময়ের ছবিটা। এবার আপনাদের বলি যে বিরোধীরা আজকে কিভাবে একদম সরাসরি ট্যাকেল করেছে সম্পূর্ণ বিষয়টাকে। তারা সরাসরি চলে গিয়েছিল ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের একজন বক্তা যখন ছিলেন, তার নাম আগে থেকে এনলিস্টেড ছিল, তাই তাকে বলতে দিতেই হবে জগদম্বিকা পালকে। তিনি যে বিষয় আলোচনা চাইছিলেন সেই বিষয়তে তিনি বলতে ওঠেন, এবং তিনি যখন বলতে ওঠেন তো তখন তার মাইকটাকে অন রাখতেই হবে, সামনে থাকা মাইকটাকে। এবার তখন ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের বাদবাকি সাংসদরা তার চারপাশে চলে যান, এবং তার মাইকে ক্রমাগত তারা বলতে থাকেন ইস্তফা, এবং তার মধ্যেই কিন্তু এই সমাজবাদী পার্টির যে নেতা ছিলেন তিনি বলতে থাকেন তার মতন কথা, কিন্তু তার কথাটাকে ছাপিয়ে কোথাও গিয়ে ইস্তফা, এই একটাই স্লোগান শোনা যায়। प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाए।
Student Day 79th report on the action taken by the government on the recommendation contained in the effect report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. The 80th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education, NCT, and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education, and 381 report on action taken by the government on the नहीं चलेगा action taken in the 380 इस्तीफा इस्तीफा on demand of grant 2025. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो 2026 when the house was not in session and forbidding to honorable speaker. Lok Sabha चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। circulation of the reports were given by the honorable speaker. Thank you. आइटम नंबर আপনারা দেখলেন বিষয়টা, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উঠে এসেছে যে নরেন্দ্র মোদী উইক হ্যাঁ তभी তো পেপার লিক হ্যাঁ, এই ধরনের স্লোগানও উঠে এসেছে সংসদ থেকে, এবং উই ওয়ান্ট জাস্টিসের মতন স্লোগানও উঠে এসেছে একদম সংসদের ভেতরে। এবং সেই মুহূর্তে আর কোনো মতেই পারলেন না জগদম্বিকা পাল, তিনি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন মাত্র 12 মিনিটের মধ্যে, অর্থাৎ 12টা এসে 12টা 12 সংসদ বন্ধ হয়ে গেল। এবং শুক্র শনি রবি 3 দিনের জন্য সংসদ বন্ধ হয়ে আবার সোমবার সংসদ খুলবে, এবং সোমবার আবার 11টা পর্যন্ত সংসদ স্থগিত হয়ে গেল। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মুহূর্তে সরকার চালাচ্ছে এবং সংসদ চালাচ্ছে আমরা জানি না। প্রথম সপ্তাহটা কমপ্লিটলি তারা অ্যাভয়েড করলো, সংসদে তারা বসে থাকতে পারলো না, কোনো রকম কোনো জবাবদিহি করতে পারলো না। পুলিশের কেন লাঠিচার্জ করলো, কেন এই নিট পেপার লিক ইস্যু হওয়ার পরে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিচ্ছে না, তাই নিয়ে কোনো ধরনের কোনো কথাই বলতে পারলো না। নিট পেপার লিক ইস্যুটা সেটা তো সামার যে সেশন তৈরি হয়েছিল, গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন, তার পরবর্তীতে এই ঘটনাটা তো ঘটার পরেই তো মনসুন সেশন হলো, তো সেখানে নিট পেপার লিক নিয়ে কেন আলোচনা হবে না? এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসছে। এবং নরেন্দ্র মোদী ভিডিও বার্তা শেয়ার করছেন, নরেন্দ্র মোদী কখনো এনডিএর বৈঠকে মিলন উৎসবে কিছু কথা বলছেন, কিন্তু সংসদে কেন আসছে না দেশের প্রধানমন্ত্রী, সত্যি এই নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে। সম্পূর্ণটা নিয়ে আপনারা কিভাবে ভাবছেন, আপনারা কি দেখছেন বিষয়টা? সংসদে যেভাবে মানুষের ট্যাক্সের টাকায় সংসদ বসা হচ্ছে, তো সংসদ চলছে না কোনোদিনই, বিরোধীরা আন্দোলন করছে এবং সরকার পক্ষ সংসদ বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, বারবার অ্যাডজন করে দিচ্ছে। এই বিষয়গুলো আপনারা কিভাবে দেখছেন? দেশের সর্ববৃহৎ পঞ্চায়েত সংসদ ভারতবর্ষের লোকসভা, সেখানে কোনো মতেই আলোচনা হচ্ছে না। একটা সপ্তাহ কেটে গেল, 20শে জুলাই থেকে একদম সরাসরি 26শে জুলাই ডেটটা আসতে চলেছে, এবং তার পরবর্তীতে আবারও সংসদ বসবে দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য, কিন্তু তার মাঝখানে একটা ফ্রুটফুল আলোচনা হলো না বা করা গেল না, কিংবা বিরোধীদেরকে বলতেই দেওয়া হলো না। সেই বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখছেন? কমেন্ট बॉक्स से कमेंट करो। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं, तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolutions to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें, और इस पर समझे नहीं, इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।